भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आज जैमिनी ऋषि कहते जे महाप्रसाद को जो माने भावर सह भक्तिर सह भोजन करिथांती जन्म जन्मर पातक से चली जाए। आ जो माने महाप्रसाद को अमान्य करिथांती, महाप्रसाद को निंदा करिथांती, महाप्रसाद को अवमानना करिथांती, सेमाने जन्म जन्म पर्यंत गोटे खुद कणिकाटे पाइबा पाई बहुत कष्ट करती, बहुत दुख सहती, तथापि ताकू खुद कणिकाटे मिले ना। तेणु आज सुंदर कथा जैमिनी ऋषि समस्त मुनि मान को कहउचंती। सांडिल्य ऋषि तांकर भूल को बुझी पारिछंती, आ प्रभु पाखरे आसी शरण पशिछंती। से महाप्रसाद को भक्षण करी आज कृतार्थ होइछंती। जगतरनाथ जगन्नाथंकर नाम को उच्चारण करी आज नाची जाउछंती समस्त शिष्य मान को धरी। अव्यवस्था भजने शोधन करे जाति, देवता पवित्र दानी पदर जेतथि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। कुसुम चंदन माला जे निर्माल्यमान, मस्तके धारण आउ अंगरे माजन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। सार्ध 3 कोटी तीर्थ स्नान कला फल, यही निर्माल्य धारणे दियंती केवल। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु जेते तीर्थ भ्रमण करुछ कर, जेते क्षेत्र भ्रमण करुछ कर, हेले थरे ए श्रीक्षेत्र माटी रे पाद देई प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करी जदि आमे आनंद बजार रे महा आनंद रे महाप्रसाद को सेवन करिबा, ताहले कोटि तीर्थर फल आमको मिल जिवो। कोटि तीर्थर फल मिल जिवो बोली आज जैमिनी ऋषि कहउछंती जे महाप्रसादर एमिति महात्म्य जे महाप्रसाद समस्त को भाग्य रे जुटे ना, समस्त को भाग्य को से महाप्रसाद मिले ना। आज आमे जो माने श्रीक्षेत्र माटी रे जन्म ग्रहण करिछंती से माने सामान्य लोक नुहंती, जे कि जन्म जन्मर तपस्या तांकर जन्म जन्मर तपस्या करी प्रभु को पाखरे स्थान पाइछंती। आ श्रीक्षेत्र माटी रे जो माने अछंती से माने महाभाग्यवान। आ जो माने प्रभुंकर सेवा करंती से माने मध्य अहोभाग्य, जाकि केते जन्म सेवा करिछंती, जहाँ फल रे आज प्रभुंकर सेवा करिवार सुजोग पाइछंती। प्रभुंकर से महाप्रसाद को प्रतिदिन सेवन करुछंती। भक्षण रे गुरु तलप आदि पाप ध्वंसे, सत्य 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 ए जान ए विशेषे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। बासी होई गले सुधा श्री महाप्रसाद, भक्ति रे सेवा करिब बहिया लाद। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथ।
जेते दूर गले मध्य श्री हरि उचिष्ट केबे विचारिब नाही हेला बोली नष्ट। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु आउरी कहउछंती जयमिनी मुनि हे ऋषि माने ए कथा को भल भाव मन रखिथिबो महाप्रसाद जदि बासी हो जाए ताकू केबे बासी बोली कहबनी आ ताकू आनंदरे ताकू सेवन करिवो आनंदरे भोजन करिवो काहेकि ना महाप्रसाद बासी हुएनी आ ताकू केबे अईठा बोली कहबनी ये होची प्रभुंकर उचिष्ट तेणु से होची महाप्रसाद से केबे अईठा हुएनी। स्पर्श दोष से प्रसाद केबे नष्ट नुहे नष्ट दोष घटाइले नरक निशय। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। श्री महाप्रसाद कर महिमाए सन सूत्रे परसिबे दिजे करिबे भजन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु छुआ अछुआ जाति अजाति स्पर्श ये स्पर्श रे केबे नष्ट हबनी महाप्रसाद केबे आकु कहबनी ये होची अछुआ हो जाइछि केबे कहबनी ये नष्ट हो जाइछि। तेणु महाप्रसाद को एमिति कले महाप्रसाद को निंदा ही थाए अवमानना ही थाए। तेणु सांडिल्य ऋषि जेमिते महाप्रसाद को अमान्य करथिले केते कष्ट भोग कले। तेणु सेहिथि पई जत्न करी रहिथिबो ये महाप्रसाद को केबे अवमानना जेमिति न करिवो। ये महाप्रसाद जने जदि चंडाल जदि ब्राह्मण को परसी दिए ताहले मध्य एथिरे किछि बारण हुएनी। चंडालटे ब्राह्मण को परसी पारिबो ब्राह्मण चंडाल को मध्य परसी पारिबो। तेणु एटी चंडाल मुखरु ब्राह्मण खाइबो ब्राह्मण मुखरु चंडाल खाइबो जहाँकि ये होछि एमिति एक क्षेत्र ये होछि प्रभुंकर सेई वैकुंठ जो वैकुंठ को आसिले समस्त पाप दूरीभूत होता ये होछि प्रभुंकर नियमावली। तेणु ए वैकुंठ रे ना जाति अजाति पाप पुण्य ये सबु किछि बारण न थाए। तेणु एठी महाप्रसाद को सबुबेले सम्मान करिवो महाप्रसाद को सबुबेले सम्मान करुथिबो महाप्रसाद को सबुबेले मुंड ऊपर रखिथिबो। आ कोन कहउछंती श्री महाप्रसाद प्राप्त मात्र के भुंजीब देश काल पात्र को विचार न करिब। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। भुंजीबा बेले जदपि कणिकाए पड़े तोली न भकिले अष्ट गुणे पाप बढ़े। एणु सावधान होई करिब भोजन आसने बसी भुंजिले अपराध जान। आसने बसी भुंजिले अपराध जान आसने बसी भुंजिले अपराध जान। जमीन ऋषि कहउछंती ए महाप्रसादर महिमा जदि भुंजिबा समय रे महाप्रसाद तले पड़ी जाए ताले संगे 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 से महाप्रसाद को उठे भक्षण करिवो तले जेमिति गोटी कणिकाटिए न पड़े। ता छड़ा जेतेबेले संगे संगे महाप्रसाद बढ़ा जीवो अबढ़ा जेतेबेले बढ़ा जीवो सेतेबेले ताकू संगे संगे भोजन करिवा दरकार ताकू रखी देई कुआडे बुलिवा एईटा ठीक कथा नुही। तेणु संगे संगे महाप्रसाद आसिला माने महाप्रसाद को छाड़ी कुआडे जीव नाही महाप्रसाद पाखरे रहिथिबो महाप्रसाद को सुंदर भाव भोजन करिवो। महाप्रसाद को भोजन कला बेले सेतेबेले केवल महाप्रसाद छड़ा आउ जेमिति किछि कथा मन भीतर को न आसे केवल प्रसाद भुंजिबा आनंद ही प्रसाद भुजिबा से आनंद बजार रे
प्रसाद भुंजिला परे जदि गोटे कणिका पड़ जाए ताकू मध्य उठे आम खाइबा जदि ता भितर जदि कहीं दुखी रंकी एमाने जदि किछि मागंती ताले ताकू बसई पाखरे बसई ताकू मध्य महाप्रसाद खुआइबा कहीं एटी चंडाल ब्राह्मण एटी किछि बाछ विचार न थाए जाके महाप्रसाद नियम आउरी कौन कहते ना जितेबले महाप्रसाद भोजन कर सार से मुह धोइबा को जीव मुह धोइबा परे केबे कुली करिवो नाही कुली करी केबे फोपाड़िवो नाही कहीं महाप्रसाद जदि कुली करी कि फोपड़ा जाए ताले महाप्रसाद को अवमानना हो जो पानी रखिबा कुली करिबा पाई ताकू गर्भ भीतर को पेषण करदबा महाप्रसाद भुंजिन कुली न करिब तुंडे जल देई ताहा गर्भ को खेपीब तुंडे जल देई ताहा गर्भ को खेपीब तुंडे जल देई ताहा गर्भ को खेपीब प्रथमे चरी तदंते मानवे कुली करिबे आनंदे सुपवित्र ठावे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ हेमंत कहली महा प्रसाद महिमा सुनी लटिकिए सर्वे मुनि महात्मा जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज महाप्रसाद वर्णना करी कहउछंती जैमिनी ऋषि जे महाप्रसाद भोजन बेले सबु बेले लक्ष्य रखिथिबो जेमिति महाप्रसाद को जेमिति अवमानना न हुए जदि महाप्रसाद को अवमानना हैला ताले ताले निश्चित आमको विपद पड़ीजिवो आमे नरकरे पड़ीजिबा तेणु महाप्रसाद को सदा सर्वदा भक्ति करुथिबा दरकार महाप्रसाद को सम्मान देखैबा दरकार। जैमिनी ऋषि जेतेबेले महाप्रसादर वर्णना करी कहउछंती सेतेबेले समस्त मुनि माने आज खुशी होउछंती तेणु मुनि माने आज पचारुछंती हे जैमिनी ऋषि प्रभुंकर दिव्य गाथा आमको श्रवण करई आमको मोक्ष करिसंती तेणु आमे आपणक पाखरे चिर ऋणी हो जाइछु एबे एबे सेई पुरुषोत्तम क्षेत्रर कथा आमे आउ किछि सुनिबा पई चाहूछु आमको आमको आउ टिके भल भाव शुणई दियंतु जेतेले प्रभु ए नीलगिरी नीलकंदर रे विराजमान कले तेणु आज भक्त माने कहीं केते आडू भक्त माने रुंड होउचंती से महाप्रसाद टिके पाइबा पाई कहीं केते आडे आसी पहुँची जाउछंती प्रभुंकर से चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करने पाई से पीठरे टिके पाद दबा पाई तेणु एमिति तो अनेक कथा हेछि हे जैमिनी ऋषि एबे हमको कहंतु जे प्रभुंकर सब 12 मासरे 13 जात ये जात सब केमिति प्रस्तुत कले प्रभु केतेबेले को जात हेछि केतेबेले कोन तांकर जो मानवीय लीला प्रकट करंती केमिति करंती से विषय पुंखानुपुंख भाव में आमको बुझे दिंतु केमिति द्वादश मासरे तांकर यात्रार उत्सव विधान केमिति आमको टिके बुझे दिंतु तेणु जैमिनी ऋषि आज समस्त मुनि मानक कहउछंती सबु तो मायाधरंकर इच्छा सबु मायाधरंकर लीला प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ए जगत को उद्धार करने पाई आज दारु ब्रह्म रूप में विराजमान करिसंती आउ तांको भक्त मानक पाई आज 12 मासरे 13 पर्व करिसंती प्रभु लीला रचना करिसंती केमिति प्रभुंकर पर्व सब हुए को मासरे की पर्व हुए आ प्रभु ताकू केमिति पालन करती सुंदर कथा मु बुझे कि कहबी तुम मानकू तुमे माने मन देकरी सुन तेणु आज जैमिनी ऋषि कहउछंती समस्त मुनि माने ताकू शुणुछंती जैमिनी कहती सुन सर्व मुनि गण संक्षेप द्वादश जात्रा करिबी बनन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा रे स्नान महोत्सव करी 15 दिन पर्यंत न देखिब हरि
ପହରି পরে নেত্র সব করি প্রভু জগন্নাথে সেবা চরিব নানা ভোগে বিধি মতে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু জୈମିনী ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିମାନେ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ଆସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣସର ଗୃହରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଣସର ଗୃହରେ ରହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କରି 15 ଦିନ ପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଷାଢ଼ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୁଷ୍ୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେ ହର୍ଷେ ଭକ୍ତନରେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তিনি রথে হরি রাম ভদ্রা সুদর্শনে বসাইন নিয়ন্তি সে গুন্ডিচা ভবনে। বসাইন নিয়ন্তি সে গুন্ডিচা ভবনে, বসাইন নিয়ন্তি সে গুন্ডিচা ভবনে। আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়া পুষ্ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥରେ ବସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ, ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ଯେଉଁଠି କରୁଥିଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବର ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଭକ୍ତମାନେ ରଥରେ ବସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୈମିନୀ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସରିବ, ତାପରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହେବ, ତାପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରି ଏଥର ରଥ ଉପରେ ବସି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମବେଦୀ ତାଙ୍କର। ସେ ଜନ୍ମବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ରଥରେ ବସେଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସହସ୍ରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ମହା ବେଦୀର ଉପରେ ଯତନେ ବସାନ୍ତି ନେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ। যতনে বসান্তি নেই চতুর্থা মূর্তিরে, যতনে বসান্তি নেই চতুর্থা মূর্তিরে। তথীন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুণ্য সরোবর ব্রহ্মাণ্ডর সর্বতীর্থ অছন্তি তহির। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তথি স্নান দান করি যে করে দর্শন সপ্ত পুরুষଙ୍କୁ ଧାରଇ ସେହି জন। ସତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ଜନ, ସତ ପୁରୁଷକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ଜନ। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସପ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ପୁଣ୍ୟ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। 7 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ରହି ସେହି ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ରଥେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳେ। ପୁଣି ରଥେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ, ପୁଣି
ରଥେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ। ଯିବା ଦିନେ ଆସିବା ଦିନେ ଏ 2 ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ରହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ନବରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ 7 ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅଟେ ପରମ ପାବନ, ଶ୍ରବଣେ ଦର୍ଶନ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପାନ୍ତି ଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ାରେ ଆସି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ତାହେଲେ ୟାକୁ କେହି ବାରଣ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦୟଣାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର ତିଆରି କରିବ, ଦୟଣା ମାଳାରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବୁ ସୁନାରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଜଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ମୋର ଗୋଡ଼, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମୋର ସେଇ ବେଶକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୈମିନୀ ଋଷି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ